कला प्रदर्शिनी 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 तत्तुम 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 तत्तुम. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. On behalf of Kala Pradarshini, I would like to really thank all the gurus who are participating for Tyagaraja Utsav. Past 25 years, we've been organizing Tyagaraja Pancharatna Kritis. This year, in a different manner, they're performing the compositions of Saint Tyagaraja. Shri Rama Shri Rama Shri Manohara Rama 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 Ri Gama Pama Gama Ri Gari Sa Ni Da Pa Da Pama Gama Ri Gari Sa Ri Gama Pama Gama Ri Gari Sa Ni Da Pa Da Pama Gama Ri Gari Sa Ri Gama Pa Da Pama Gama Ri Gama Pa Pama Da Ni Ni Da Pama Pama Da Ni Sa Ri Gama Pa Da Pama Gama Ri Gama Pa Pama Da Ni Ni Da Pama Pama Da Ni Sa Da Ni Sa Ri Gama Ri Gari Ni Sa Ri Ma Da Ni Sa Ni Da Ni Da Pama Da Ni Sa Ri Gama Pa Da Ni Sa Ri Gama Pa Pama Da Ni Sa Ri Ma Da Ni Sa Ri Gama Pa Da Ni Sa Shri Rama Shri Rama Shri Manohara Rama Shri Rama Shri Manohara Rama Yelara Nidaya Yutaina Radaya Yelara Nidaya Yutaina Radaya Yelara Nidaya Yutaina Radaya Yelara Nidaya Yutaina Radaya Shri Rama Shri Rama Shri Manohara Rama Shri Rama Shri Rama Shri Manohara Rama Inka hi karma maayidi neeku dharmama 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 Shri Rama Shri Rama Shri Manohara Rama Shri Rama Shri Rama Shri Manohara Rama पंकज दळनामा बागुगे जुडुमा पंकज दळनामा बागुगे जुडुमा पंकज दळनामा बागुगे जुडुमा पंकज दळनामा बागुगे जुडुमा श्री राम श्री राम श्री मनोहरा श्री राम श्री राम श्री मनोहरा
పాపమో ఎవరి శాపమో ఈ జన్మ పాపమో ఎవరి శాపమో ఈ జన్మ పాపమో ఎవరి శాపమో ఈ జన్మ పాపమో ఎవరి శాపమో శ్రీరామ శ్రీరమ శ్రీ మనోహరమ శ్రీరామ శ్రీరమ శ్రీ మనోహరమ सर्वमो निबट सत्यरूपुडट सर्वमो निबट सत्यरूपुडट सर्वमो निबट सत्यरूपुडट सर्वमो निबट सत्यरूपुडट श्रीराम श्रीराम श्री मनोहरम 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 श्रीराम श्रीराम श्री I would like to thank my musicians. On vocal, Shri Kaushik. On violin, Shri Kalayarasan. On mridangam, Shri Hari Babu. My disciples, Gayatri, Vallabi and Tejaswani. Thank you very much. श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर प्रमेय पानी ददा पमगरी सपद सा री गम गम पद पा नी ददा पमगरी सपद सा री गम गम पद श्री रघुकुल जलनिधि सोम श्री राम पालय श्री
रघुकुल जलनिधि सोम श्रीराम पालय श्री रघुकुल जलनिधि सोम श्रीराम पालय श्री रघुवर अप्रमेय मामव श्री रघुवर अप्रमेय दानी दपम पदनी दपदमा गम पद पगम पद दानी दपम पदनी दपदमा गम पद पगम पद सारस गीत कुलब्ज भृंग संगीत लोल सारस गीत कुलब्ज भृंग संगीत लोल सारस गीत कुलब्ज भृंग संगीत लोल श्री रघुवर अप्रमेय मामव श्री रघुवर अप्रमेय दनी दप सानी दप म पद प म ग म प ग म प म ग म पद दनी दप सानी दप म पद प म ग म प ग म प म ग म पद विरोचन कुलेश्वर स्वरलयादि मूर्छनोल्लसित नारद विनुत विरोचन कुलेश्वर स्वरलयादि मूर्छनोल्लसित नारद विनुत विरोचन कुलेश्वर स्वरलयादि मूर्छनोल्लसित नारद विनुत श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर अप्रमेय दस पद पद नी दप म प गम प स नी गम पद दस पद पद नी दप म प गम प स नी गम पद श्री भास्कर कुलाधिदीप श्री भागवत विनुत सुचरण
भास्कर कुलाद्रिदीप श्री भागवत विनुत सुचरण श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर प्रमेय दसारी रि गम गरी गरी सा रि सा नि द द प म ग म प द दसारी रि गम गरी गरी सा रि सा नि द द प म ग म प द दसारी रि गम गरी गरी सा सा नि द द प म ग म प द सीतानाथ त्यागराजनुत नीलसुतात सुगुण भरण सीतानाथ त्यागराजनुत नीलसुतात सुगुण भरण श्री रघुवर प्रमेय मामव श्री रघुवर प्रमेय मामव Namaskaram. Shri Gurubhyo Namaha. I'm very happy today. My dear friend, Srimati Mahalakshmi Ashwin, will be participating in our Tyagaraja Utsav. I'm so happy that her student has participated. Namaskaram. I consider this as a great blessing to present here today as a part of Tyagaraja Swami Aradhana. My gratitude to Srimati Parvati Ravikanteshala Akka for giving this wonderful opportunity. I thank Kala Pradarshini, the team, for the support. It is a pleasure to have a wonderful orchestra as a support today. On Okal, we have Sri Kaushik, and on Mridangam, we have Sri Haribabu, and on violin, we have Sri Kalayarasan. And today, my disciple presented it, and she is Kumari Sai Shruti. I once again extend my thanks to Srimati Parvati Ravikanteshala for giving this wonderful opportunity. Thank you so much, Akka.
ಏಲ ನೀದಯ ರಾದು ಬಾಲಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ ಪರಿಬಾಲಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ ಪರಿಪಾಲಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಶ್ರೀರಮಾಲೋಲ ವಿಧೃತ ಶರಬಾಲ ಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಶ್ರೀರಮಾಲೋಲ ವಿಧೃತ ಶರಬಾಲ ಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಶ್ರೀರಮಾಲೋಲ ವಿಧೃತ ಶರ ಜಾಲ ಶುಭದ ಕರುಣಾಲ ಬಾಲ ಘನ ನೀಲ ನವ್ಯವನ ಮಾಲಿಕಾ ಭರಣ ಬಾಲ ಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಶ್ರೀರಮಾಲೋಲ ವಿಧೃತ ಶರ ಜಾಲ ಶುಭದ ಕರುಣಾಲ ಬಾಲ ಘನ ನೀಲ ನವ್ಯವನ ಮಾಲಿಕಾಭರಣ ಏಲ ನೀ ದಯರಾದು ಪರಾಕು ಜೇಸೆ ವೇಳ ಸಮಯಮು ಕಾದು ಎಲ್ಲ ನೀ ದಯರಾದು ಪರಾಕು ಜೇಸೆ ವೇಳ ಸಮಯಮು ಕಾದು ತಾರಾ ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಮಗಾನುಭವ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರ ರಘುವರ ಪುತ್ರ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಮಹಾನುಭವ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರ ರಘುವರ ಪುತ್ರ ಸಾರತರ ಸುಧಾಪೂರ ಹೃದಯ ಪರಿವಾರ ಜಲದಿ ಗೌಬೀರ ಸಾರತರ ಸುಧಾಪೂರ ಹೃದಯ ಪರಿವಾರ ಜಲದಿ ಗಂಭೀರದ ನುಜ ಸಂಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ಬುಧ ಜನ ವಿಹಾರ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರ ನಾದು ಪೈಸಾರ ಸರ ಸುಧಾಪೂರ ಹೃದಯ ಪರಿವಾರ ಜಲದಿ ಗಂಭೀರ ತನುಜ ಸಂಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ಬುಧ ಜನ ವಿಹಾರ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರ ನಾದು ಪೈಯೇಲ ನೀ ದಯರಾದು ಪರಾಕು ಜೇಸೆ ವೇಳ ಸಮಯಮು ಕಾದು ಯಾಗ ರಕ್ಷಣ ಪರಮ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣ ಪರಮ ಭಾರ್ಗವತ
सुहृत् भावित आद्यन्त रहित योग दक्षिण परम भार्गवतार्चित योगीन्द्र सुहृत् भावित आद्यन्तरहित नाग शयन वर नाग वरद पुल्नाग सुमदर सदागमोचन सदागतिज धृत पदागमान्त चररागरहित श्रीत्यागराजनूतनाग शयन वरनाग वरद पुल्नाग सुमदर सदागमोचन सदागतिज धृत पदागमान्त चररागरहित श्रीत्याग राजनूतयेलनि दयरादु पराकुदेसे वेळ समयमु गादु Shri Gurubhyo Namaha, Namaskaram. I am very happy that my very dear friend Kalaimamani Shailaja has participated in our Kala Pradarshini Saint Tyagaraja Utsav. It's always a pleasure to be a participant of our colleagues who take all the effort to do the festival every year, and especially in our times of difficult times. Parvati and me have been friends for over 30 years, and at every festival that we come together, I'm sure we cherish every moment, and I definitely thank her for giving my students an opportunity in this festival. The program is always a success with the orchestra support, and definitely we've had an excellent orchestral support today with Shri Kaushik on the okal, Shri BP Haribabu on the mridangam, and Shri Kalayarsan on the violin. And of course, my students who have participated in Parvati's festival, we have D. Dilip, and we have Daphne Rajavel. Thank you so much. निधि चल सुखमा निधि चल सुखमा रामुनि सल निधि चल सुखमा रामुनि सन्निधि सेव सुखमा निधि
చల సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా నిజముఖ బల్కో మనస నిధి చల సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా నిజముఖ బల్కో మనస నిధి చల సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా నిజముఖ బల్కో మనస నిధి చల సుఖమా దదినవనీత క్షీరములు రుచో దదినవనీత క్షీరములు రుచో దదినవనీత క్షీరములు రుచో దదినవనీత క్షీరములు రుచో దశరథి ధ్యాన భజన సుదారసము చో నిధి చల సుఖమా దదినవనీత క్షీరములు రుచో దదినవనీత క్షీరములు రుచో దశరథి ధ్యాన భజన సుదారసము చో దశరథి 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 ధ్యాన భజన దశరథి 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 ధ్యాన భజన సుదారసము చో నిధి చల సుఖమా
रामुनि सन्निधि सेव सुखमा निज मुखबल कुमनसा निरे चल सुखमा दामसममनोगङ्गा स्नानमो सुखमा दामसममनोगङ्गा स्नानमो सुखमा कर्धमधुरीशय कूप स्नानमो सुखमा कर्धमधुर्विषय कूप स्नानमो सुखमा ममत बल्दनयूत नरस्तुति सुखमा ममत बल्दनयूत नरस्तुति सुखमा ममत बल्दनयूत नरस्तुति सुखमा सुमति त्यागराजनुतुनि कीर्तन सुखमा निधि चल सुखमा सुमति त्यागराजनुतुनि कीर्तन सुखमा निधि चल सुखमा रामुनि सन्निधि सेव सुखमा निज मुखबल कुमनसा निधि चल Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. I thank Indu and Nidish for having participated in our Kala Pradarshini Tyagaraja Utsav. Thank you very much for bringing your student to participate. Thank you, Akka. Thank you for this wonderful opportunity. On behalf of Nitish and both of us, that I extend our gratitude and thanks to you and your Kala Pradarshini. I would like to thank our wonderful musicians for today. On vocal, Kaushik and
On Mridangam, Haribabu Anna. On violin, Kalayarasan Anna. Thank you so much for being part of this and for the rehearsals and every support you gave every moment of today and yesterday. And she's our student, Rukmini Inturi. She's one of the senior student of Indisha. Thank you. Takita tom tam takita dim takita tom takita kita takata dikita tom tam tam takita dim dim takita tom tom takita kita takata dikita tom tam tam takita dim dim takita tom tom takita kita takata dikita tom tam takita dim takita tom takita nam takita takita ta ding ding na tom takita ta ding ding na tom takita ta ding ding na tom सीता कल्याण वैभोग में tam takita dim takita tom takita kita takata dikita tom tam takita dim takita tom takita kita takata dikita tom tam takita dim takita tom takita kita takata dikita tom tam takita dim takita tom takita kita takata dikita tom tam takita dim takita tom takita nam takita takita ta ding ding na tom takita ta ding ding na tom takita ta ding ding na tom सीता कल्याण वैभोग में रामा कल्याण वैभोग में सीता कल्याण वैभोग में पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमदल नेत्र रमणीय गात्र पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमदल नेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग में रामा कल्याण वैभोग में भक्त जन परिपाल भरित शरजाल भुक्ति मुक्ति डलील भूदेव पाल भक्त जन परिपाल भरित शरजाल भुक्ति मुक्ति डलील भूदेव पाल सीता कल्याण वैभोग में रामा कल्याण वैभोग में पामरासुर भीम परिपूर्ण काम श्याम जगदभिराम साकेत दाम पामरासुर भीम परिपूर्ण काम श्याम जगदभिराम साकेत दाम सीता कल्याण वैभोग में रामा कल्याण वैभोग में सर्वलोकाधार समरैकधीर गर्वमानस दूर कनकाघधीर सर्वलोकाधार समरैकधीर गर्वमानस दूर कनकाघधीर सीता
सीता कल्याण वैभोगमे रामा कल्याण वैभोगमे निगमागम विहार निरुपम शरीर नगद विदार नतलोकधार निगमागम विहार निरुपम शरीर नगद विदार नतलोकधार सीता कल्याण वैभोगमे रामा कल्याण वैभोगमे परमेश नुत गीत भवजलधि पोत तरणि कुल संजात त्यागराजनुत परमेश नुत गीत भवजलधि पोत तरणि कुल संजात त्यागराजनुत सीता कल्याण वैभोगमे रामा कल्याण वैभोगमे 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 Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. I am very, very happy that my very dear friend, Kalaimamani Srimati Urmila Satyanarayana, along with her student, has participated in Kala Pradarshini's Tyagaraja Utsav. Shri Gurubhyo Namaha. After these trying times, it's such a refreshing change to be presenting a small item or a performance, especially with live musicians. And I must thank my very good friend, Parvati Ravi Gantasala, not only for this occasion. Parvati is one of those very rare dancers and dance teachers who runs an organization, Kala Pradarshini, and has been successfully doing so for over several years. And even when I was a budding artist, I have performed in the Tyagaraja Utsava myself. I can never forget those days. For our recording this afternoon, we are very, very blessed to have such wonderful musicians, each one an artist in his own right, to be accompanying Ritvika, our vocalist, Shri Kaushik, Mridangam, Shri Haribabu, violin, Shri Kalayarasan. Namaskaram.
నన్ను పాలిం నడచి వచ్చితి మో నన్ను పాలిం నడచి వచ్చితి మో నన్ను పాలిం నడచి వచ్చితి ఓ నా ప్రాణనాథ నా ప్రాణనాథ నా ప్రాణనాథ నన్ను పాలిం నడచి వచ్చితి నా ప్రాణనాథ నన్ను పాలిం నడచి వచ్చితి ఓ నన్ను పాలిం
నన్ను బలిం నడచి వచ్చితి నా ప్రాణనాథ నన్ను బలిం నడచి వచ్చితి వన జనయన మోమున జూట జీవనమణి నేన రుణ మనసు మర్మము తెలిసి వన జనయన మోమున జూట జీవనమణి నేనరు మనసు మర్మము తెలిసి వన జనయన మోమున జూట జీవనమణి నేనరు మనసు మర్మము తెలిసి వన జనయన మోమున జూట జీవనమణి నేనరు మనసు మర్మము తెలిసి నన్ను బలిం నడచి వచ్చితి నా ప్రాణనాథ నన్ను బలిం నడచి వచ్చితి సూర్ణపతి నీల మణిని బతను తో నురమున మూత్యపు శరుల శయముతో సురపతి నీల మణిని బతను తో నురమున మూత్యపు శరుల శయముతో కరమున శర కోదండ కాంతితో ధరణి తనయతో త్యాగ రాజార్చిత కరమున శర కోదండ కాంతితో ధరణి తనయతో త్యాగ రాజార్చిత నన్ను నడచి వచ్చితి నా ప్రాణనాథ నన్ను బలిం
Rama. I would like to thank Kalaimamani Srimati Roja Kannan for being with me today. Namaskaram, Sri Gurubhyo Namaha. Thank you so much, Srimati Parvati Ravi Ghantasala, for even germinating this idea of not stopping the festival, but doing it in spite of the very challenging situation we are all in because of the pandemic. We are all absolutely blessed that we are able to get together and present the divine and classical compositions of Saint Tyagaraja in a visual dimension through our disciples. The thought itself is so divine, and so is the presentation by each and every one of the participating artists. And we also thank immensely the cooperation that we have got from the orchestra members who have all so readily agreed to be part of this wonderful festival. I thank Parvati once again on behalf of all my artist friends and colleagues who have come forward to be part of this glorious festival, and wish the festival a grand success. I would like to introduce Dr. Sahana Selvaganesh, who performed. On the violin, we had Sri R. Kalayarasan. On the mridangam, Sri B.P. Haribabu. On the vocal, Parur M.S. Anantashri. And Nattuvangam by myself, Srimati Roja Kannan.